नमस्कार दर्शक बंधु आज 2026 जनवरी 21 तारीख बुधवार जदि आपण माने देश विदेशर समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर सर्वप्रथमे देखिबा को चाहुचंती ताहले हमकु सब्सक्राइब करंतु वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। आसंतु जानिबा आज दिनर किछि बड़ खबर। बीजेपीर नूतन अध्यक्षଙ୍କୁ स्वागत कले प्रधानमंत्री मोदी। मंगलवार नितिन नवीन बीजेपीर सर्वकनिष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष भावरे दायित्व ग्रहण करिबा परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकु स्वागत करिसेंती। दलर लिगासी को आगकु बढ़ाइबाकु से सबुठारु परिपक्व नेता बोली कहि मोदी तांकु प्रशंसा करिसेंती। प्रधानमंत्री बीजेपी कर्मी मानकु संबोधित करि कहिसेंती जेतेबेले दल विषय रे कोनोसी कथा आसीबो सेतेबेले नितिन नवीन हेउचंती बॉस एवं मु जणे दलीय कर्मी। नवीन को दिया जाइथिबा समस्त कर्तव्य को से संपूर्ण दायित्वबोध सहित सफलतार सह संपन्न करिथिबारु प्रधानमंत्री नवीन को प्रशंसा करथिले। तांको पीढ़ी विषय रे कहिबा बेले मोदी कहिथिले जेउ लोकमाने पिलादिने रेडियो रे खबर सुनुथिले एवं वर्तमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्यवहार करिबारे पारंगम नितिन नवीन हेउचंती सेही पीढ़ीर। आरआरबी रे बंपर नियुक्ति सुजोग 10म पास करिथिले भी करिपारिबे आवेदन 22,000 अधिक पोस्ट खाली रेलवे ग्रुप डी नियुक्ति पई आवेदन करिबाकू इच्छुक प्रार्थी मानक पई एक बड़ अपडेट आसीची। रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड आरआरबी 2026 ग्रुप डी भर्ती प्रक्रियार आवेदन तारीख को पोस्टपोन करिछि। पूर्वरु 21 जनवरी 2026 रु आवेदन आरंभ हेबाकू थिला, मात्र एबे एई समय को बदलाइछि। सद्यतम रिपोर्ट अनुसार एथिपाई ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन 31 जनवरी 2026 रु आरंभ हेबो। आरआरबी द्वारा जारी करा जाइथिबा नोटिस अनुसार एही नियुक्ति अभियान माध्यम रे प्राय 22,000 टी खाली पदवी पूरण हेबो। इच्छुक प्रार्थी माने निज निज रेलवे जोनर अधिकारिक को जाई नोटिस देखि परिबे। नुआ नोटिस अनुसार प्रार्थी माने 31 जनवरी रु 2 मार्च 2026 पर्यंत आवेदन करि परिबे। आवेदन करिवार शेष समय 2 मार्च राति 11:59 पर्यंत रहिबो। एहा परे कौनसी आवेदन ग्रहण कराजिबो नाही। आरआरबी प्रार्थी मानकु आवेदन पूर्वरु आधार संपर्कित सूचना अपडेट रखिबाकू परामर्श देइछि। आधार कार्ड रे थिबा नाम और जन्म तारीख 10 श्रेणी सर्टिफिकेटर सूचना सह संपूर्ण मेल खाइबा आवश्यक। सेथि सहित फोटो, फिंगरप्रिंट एवं आई स्कैन भली बायोमेट्रिक सूचना मध्य अपडेट रखिबाकू कहा जाइछि। भारत एवं बांग्लादेश मध्यरे क्रिकेट उत्तेजना दिनकू दिन वृद्धि पाउछि। एबे किंतु आईसीसी 20 विश्वकप 2026 को नहीं उपजिथिबा विवाद शेष करिबाकू जाउछि। अंतर्जातीय क्रिकेट परिषद आईसीसी टूर्नामेंट रे खेलिबाकू थिबा दलकू नहीं आसंता काली बड़ निष्पत्ति नहीं पारे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी रो एक रिपोर्ट अनुसार आईसीसी 2026 टी20 विश्वकप रे बांग्लादेश बदल रे स्कॉटलैंड को शामिल करिबा विषय रे विचार करूछि, किंतु कहि रखुछु जे आईसीसी एपर्यंत स्कॉटलैंड सहित ए संपर्क रे कोनोसी आलोचना करि नाही। गणमाध्यम रिपोर्ट रे दाबी करा जायछि जे आईसीसी बीसीबी को जनवरी 21 सुधा विश्वकप रे अंशग्रहण करिवो कि नाही संपर्क रे निष्पत्ति नेबाकू कहिछि। जदि बांग्लादेश भारत आसिबाकू मना करे तेबे सेमानक स्थान रे स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट रे शामिल करा जाई पारे। कैंसर पीड़िता छात्री मनोबल बढ़ाइबाकू पूरा स्कूल होइगला लंडा। वीडियो भाइराल। राजस्थानर जोधपुर जिल्लार एक स्कूल रु अत्यंत हृदयस्पर्शी वीडियो सामना को आसीछि, जहाकू कि एबे सोशल मीडिया रे द्रुत गति रे भाइराल हेउछि। एही वीडियो रे समस्त छात्र छात्री और शिक्षक माने लंडा होई जाइथिबा देखिबाकू मिलुछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार एक छात्री कैंसर रे पीड़ित थिले। कैंसर चिकित्सा समय रे केमोथेरापी परे छात्रींको केश झड़ी जाइथिला एवं से लंडा होई जाइथिले, जेउथि पई से मानसिक भावे खूब भांगी पडुथिले और डिप्रेशन रे रहुथिले। ईपीएफओ रो बड़ अपडेट। एथर कागज काम शेष। एप्रिल रु यूपीआई माध्यम रे उठाई परिबे पीएफ टंका। जानंतु प्रोसेस। ईपीएफओ सारा देश रे लक्ष लक्ष नियुक्ति प्राप्त लोकंक पई एक प्रमुख एवं आश्वस्तिकर अपडेट जारी करिछि। एप्रिल 2026 ठारू कर्मचारी माने यूपीआई माध्यम रे सीधा सळख सेमानंकर पीएफ टंका उठाई परिबे। एहार अर्थ हेउछि लंबा फॉर्म क्लेम एवं अपेक्षार झिंझट बहु परिमाण रे दूर होई जिवो। यूपीआई पिन व्यवहार करी पीएफ पांठी सीधा सळख बैंक अकाउंट को स्थानांतर करा जाई परिबो। यह मोबाइल माध्यम रे पेमेंट करिबा परि सहज हेबो। एही परिवर्तन प्राय 8 कोटी ईपीएफओ सदस्यों को सीधा सड़क लाभ देबार आशा करा जाउछि। चिलिका रे आजिठु गणना। 3 दिन धरी वन विभाग गणिब विरल डॉल्फिन। चिलिका रे अछंती केते इरावाडी डॉल्फिन ताहार आरंभ होईछि गणना प्रक्रिया। सकाळ 6 टारू गणना आरंभ होईछि। बालुगां वन्यप्राणी वनखंड पक्षरु 10टी टीम एवं सातपड़ा रेंजर 8टी टीम एही कार्य रे नियोजित अछंती। डॉल्फिन गणना करिबा पई समग्र चिलिका रे 18टी टीम घुरी बुलुछंती। प्रति टीम रे 8 रु 10 जण लेखाएं
ଗଣନାକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ବେଲଘର ରେଞ୍ଜ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ରେଞ୍ଜର ବିନୟ କୁମାର ବିଶି ନିଲମ୍ବିତ। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ଚପାଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ରେଞ୍ଜର ବିନୟ କୁମାର ବିଶି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର 12 ଦିନ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଖବର ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ। ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଏସିଏଫ୍ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କୁ ମିଳିବା ପରେ ରେଞ୍ଜର ବିନୟ କୁମାରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମରୁର ଆରସିସିଏଫ୍ ବାଲିଗୁଡାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳ ବେଲଘରକୁ ଯାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଆରସିସିଏଫ୍। ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରି ବନ୍ଧା ହେଲେ 2 ଜଣ ରୋଡ ରୋମିଓ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ରାସ୍ତା କଡରେ ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଛେଣ୍ଡିପଦା ପୁଲିସ। ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅନ୍ନଳର ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳିକା ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରୁ କ୍ଲାସ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। କୁମ୍ଭାର ସାହି ସାଲୁଇଖମଣ ରାସ୍ତାରେ 2 ରୋମିଓ ଏକ ବାଇକରେ ଆସି ନାବାଳିକାକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା ସହିତ ସିଗାରେଟ ଧୂଆଁ ଝିଅଟିର ମୁହଁକୁ ଛାଡିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଘରେ କହିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ 2 ରୋମିଓ ମନୋଜ ବାରିକ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ବାରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଉଭୟ ମନୋଜ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ସମ୍ପର୍କରେ ପିୟୁସି ପୁଅ ଏବଂ ମାମୁ ପୁଅ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଇରାନର ଜାତୀୟ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଦେଶରେ ହିଂସା। ଇରାନର ଜାତୀୟ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଦେଶରେ ହିଂସା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଏକ କଠୋର ଅଲ୍ଟିମେଟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ନଚେତ କଠୋର ଦଣ୍ଡାଦେଶ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 3 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅହମ୍ମଦ ରେଜା ରାଦାନ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ 100ରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ପଛକୁ ପଛ ଧକ୍କା। ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାହତ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଝଡ଼ର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ମିଶିଗାନ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗୋଟିଏ ରାଜପଥରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ପରସ୍ପର ସହିତ ପଛକୁ ପଛ ଧକ୍କା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତର ଶୀତକାଳୀନ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ହେଉଥିଲା। ରାସ୍ତା ଧଳା ବରଫର ଚାଦରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସାଇବର ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ରେଡ୍। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ପୋବଳ ଗାଁରେ କଟକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଓ ଧର୍ମଶାଳା ପୁଲିସ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। ସାଇବର ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ନେଇ ପୋବଳ ଗାଁର ସରୋଜ ଜେନାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କ ଥିବା 3 ଜଣଙ୍କୁ କଟକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଉଠେଇ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ରାତି 11ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଥିବାରୁ ଅଟକଙ୍କ ନାମ ପୁଲିସ ଗୋପନ ରଖିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନଲାଇନରେ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ନ୍ୟୁଡ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କରିନାହାନ୍ତି କି ଆଧାର ସହ ଏଲପିଜି ଲିଙ୍କ? ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭୋଗିବେ ସମସ୍ୟା। ଜାଣନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ ଓ ଅଫଲାଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହ ଲିଙ୍କ କରିବା ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସବସିଡି ଓ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଛି। ଆଧାର ଏଲପିଜି ଲିଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ସଠିକ ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଭୁଲ କିମ୍ବା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଦାବିକୁ ରୋକିବା। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧାର ସହ ଏଲପିଜି କନେକ୍ସନ ଲିଙ୍କ କରାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡି ପାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। କନେକ୍ସନକୁ ଆଧାର ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ 1 ଏବଂ ଫର୍ମ 2 ପୂରଣ କରି ଏଲପିଜି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ ଧମାକା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 2 ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ମହାମୁକାବିଲା। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ମଇଦାନରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ନଜର ଏହି ମହାମୁକାବିଲା ଉପରେ ରହେ। ଏଥର କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଡବଲ ଖୁସିର ଖବର। ଆଗାମୀ ମାସର 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 2ଟି ମହାମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ର ଆରମ୍ଭ 7 ଫେବୃଆରୀରୁ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏଥିରେ 15 ଫେବୃଆରୀରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କଲମ୍ବୋର ଆର୍ ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ
अर्थात 15 फेब्रुआरी रे भारत और पाकिस्तान मध्य आउ एक T20 मैच मध्य खेलाजिबो। एही मुकाबिला थाईलैंड रो राजधानी बैंकॉक रे आयोजित हेउथिबा एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 टूर्नामेंट रे हेबो। टूर्नामेंटर शेड्यूल घोषणा परे यह स्पष्ट होईछि जे फैंस माने गोटिए दिन रे दुई थर भारत पाकिस्तान मैच देखिबार सुजोग पाइबे। दुईटी मैचर समय भिन्न थिबारु दर्शक माने दुईटी मैच उपभोग करि परिबे। पाकिस्तान रो आर्थिक स्थिति एबे भलो नाही, किंतु यह भारत विरुद्ध रे षडयंत्र जारी रखिछि। यह द्वितीय मोर्चा रे अफगानिस्तान सहित मध्य लढुछि। एहार नेता माने एवं वरिष्ठ सामरिक अधिकारी माने पाकिस्तान रो भयंकर परिस्थिति पई दायी। पाकिस्तान रो प्रतिरक्षा विभाग रो मुख्य फील्ड मार्शल असीम मुनीर मध्य देशर युवपीढ़ी को उसुकाई चलीछंती। से निकट रे एक विवादीय बयान देइछंती। एक उत्तेजक भाषण रे मुनीर कहिछंती जे पाकिस्तान इस्लाम नाम रे सृष्टि होइथिला एवं एहा तार लक्ष्य आडकू आगकू बढ़ुछि। मुनीर संप्रति नवाज शरीफंक नाती एवं मरियम नवाजंक पुओ जुनैद सफदरंक विवाह स्वागत उत्सव रे जोग देइथिले। एक डीएनए रिपोर्ट अनुसार लाहौर रे एक साधारण समावेश को संबोधित करबा समय रे से कहिथिले पाकिस्तान रो मूलदुआ हेउछि इस्लाम एवं एहा स्थिर भाव रे एहार लक्ष्य आडकू आगकू बढ़ुछि। 2026 मार्च सुधा एटीएम रु बंद होइजिबो 500 टंकिया नोट। जानतु एहा पछर सत। सोशल मीडिया जुगरे अनेक प्रकार नकली खबर भाइराल हुए जहाँकि प्रायतः वास्तवता सहित संपर्कित नुहे। एही नकली पोस्ट गुडी को एते विश्वासयोग्य विषय वस्तु सहित शेयर करा जाए जे लोकमाने एहाकु सत बोली विश्वास करंती। वर्तमान सोशल मीडिया रे एपरि एक पोस्ट भाइराल हेउछि जेउथिरे दाबी करा जायछि जे मार्च मासरे एटीएम रु 500 टंकार नोट गायब होइजिबो। एही पोस्ट को शेयर करी यूजर माने दाबी करूछंती जे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मार्च 2026 सुधा एटीएम रु 500 टंकिया नोट बंटन बंद करिदेबो। जनवरी 2, 2026 रे जणे यूजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक रे एक खबर ग्राफिक शेयर करथिले। ग्राफिक रे लेखा थिला भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मार्च 2026 सुधा एटीएम रु 500 टंकिया नोट बंटन बंद करिदेबो। पोस्टटी शीघ्र भाइराल होई गला एवं अनेक यूजर एहाकु सत्य बोली विश्वास करी एहाकु शेयर करिबा आरंभ कले। किंतु फैक्ट चेक तदंत एही दाबी को संपूर्ण मिथ्या बोली प्रमाणित करिछि। तदंतरु जणा पड़िछि जे आरबीआई 500 टंकिया नोट संपर्क रे कोनोसी विज्ञप्ति जारी करि नाही, जेउथिरे कुहा जायछि जे एटीएम गुडीक एही नोट बंटन बंद करिदेबो।